technical failure last night. Jeg hørte, det var en teknisk fejl sidste aften. The video was lost, Vi tabte videoen, optagelsen, but I believe there will be audio put online men jeg har fået at vide, at lydfilen er intakt og vil blive lagt på nettet with photos of the boardwork. med billeder af tavlerne. So for time, we can't repeat, Så fordi tiden er begrænset, kan vi ikke gentage, but the audio and the boardwork will be available. men lyden og billederne af tavlerne vil blive lagt ud på nettet. The last few weeks in our classes, De sidste få uger i vores klasser we've been working through the history of Pyrrhus. har vi arbejdet os igennem Pyrrhus historie, And we've been seeing that it comes in two parts. og vi har set, at det kommer i 2 dele. Sorry. Speak up. Okay. The history of Pyrrhus Pyrrhus historie illustrates World War II. illustrerer 2. verdenskrig, It shows us 4 waymarks, viser os 4 vejmærker, 4 battles. 4 slag. This is 2016, Det her er 2016, 2018, 2018, 2019, 2019, Panium. Panium. If you want to understand why we're drawing these illustrations, Vi vil gerne forstå, hvorfor vi tegner de her illustrationer. there's about 2 weeks of classes in Portuguese and Spanish. Der er omtrent 2 ugers undervisning på portugisisk og spansk, So I'm not going to prove how we do this. så jeg vil ikke bevise, hvorfor og hvordan vi gør det. 2016 is the first battle. 2016 er det første slag, It's the Battle of Ipsos. slaget ved Ipsos. Then we have the Battle of Heraclea, Så har vi slaget ved Heraclea, the Battle of Asculum, slaget om Asculum and the Battle of Beneventum. og slaget ved Beneventum. And last night, Sidste aften we said that they had the same characteristics, sagde vi, at de har de samme karakteristika, the same mode of warfare den samme slags krigsførelse in each battle. i hver slag. That was a new mode of warfare for Rome. Det var en ny form for krigsførelse for Rom, And each one of these 4 battles og i hver enkelt af disse 4 was slag, won by the use of elephants. hver enkelt af disse slag blev vundet ved brugen af elefanter. Elephants decided the Battle of Ipsos, Elefanter afgjorde slaget ved Ipsos, the Battle of Heraclea, slaget ved Heraclea, the Battle of Asculum, slaget ved Asculum and the Battle of Beneventum. samt slaget ved Beneventum. So we can understand in this history Så vi kan forstå i denne historie, that they have the same mode of warfare consistently. at de har samme form for krigsførelse. So whatever mode of warfare you saw in 2016, Så hvilken som helst krigsførelse, som vi så i 2016, the same mode of warfare will be used at Raphia and Panium. den samme form for krigsførelse vil blive benyttet ved Raphia og Panium. If we look at the history of World War II, Hvis vi ser på 2. verdenskrigs historie, we understand that Germany had a disadvantage, så forstår vi, at Tyskland havde en kæmpe and that is that they had ulempe. to fight war on 2 fronts. Og det var, at de skulle føre 2 krige på 2 fronter. If you're in Germany Hvis man er i Tyskland, and you want to fight a war, og man vil kæmpe en krig, the problem is that you don't get along with the French, er problemet, at hvis man ikke har det godt med franskmændene, and they're on your western front, og de er på ens vestfront, along with Britain, sammen med Storbritannien, but then on your eastern front, men så på din østfront, you also don't get along with Russia. så har man heller ikke særlig godt med Rusland. So it's in a vulnerable position. Så Tyskland er i en sårbar position, Because of that position, it suffered in both world wars. og på grund af den position, så led de under 2. verdenskrig. So when it comes to World War I and World War II, Så når det kommer til 1. og 2. verdenskrig, we say there wars on 2 fronts. så siger vi, at der er krige på 2 fronter. Some of the German army fought on this side, En del af den tyske hær kæmpede på denne side, and then some were sent to the eastern side. og nogle andre blev så sendt til den anden side, østfronten. At opposite ends of not just Germany,
I de modsatte ender er ikke bare Tyskland, ikke blot af Tyskland, but as they invaded, men da de invaderede, these two fronts became farther and farther apart. så jo længere de invaderede, blev de her to fronter længere og længere fra hinanden. So World War II has two fronts. Så 2. verdenskrig har to fronter. First of all, it's Germany against the West. Først og fremmest er det Tyskland imod Vesten. That begins in 1939 Det begynder i 1939, and 1940. og 1940 In 1941, og i 1941 war begins on the Eastern Front. begynder der en krig på den østlige front. So this is På Germany østfronten. against the West, Så det er Tyskland imod Vesten, det her, all the way till 1945. hele vejen frem til 1945. Germany Tyskland against the West. mod Vesten. And then in 1941, Og så i 1941 it's Germany er det Tyskland against the East, mod Østen, or the King of the South, eller Sydens konge, or Russia, Rusland, Soviet Union. Sovjetunionen. Soviet Union. Sovjetunionen. So it's fought on two fronts. Så kampen blev udkæmpet på to fronter. And when we think of King of the North against King of the South, Og når vi tænker på Nordens konge mod Sydens konge, Germany is already at war well before it's fighting the King of the South. så er Tyskland allerede i krig et godt stykke tid, inden de begynder at kæmpe mod Because Sovjetunionen before og Sydens fighting konge. Russia, For før de valgte at kæmpe med Rusland, first of all, the King of the North fights the West. kæmper Nordens konge først med Vesten. And we can see that occur in 2016. Og det er præcis det, som vi kan se ske i War on the Western 2016. Front. Krig på Vestfronten. And then when Raffia comes, Når Rafia kommer, it'll be war on the Eastern Front. vil det være krig på Østfronten. The United States against Russia. USA mod Rusland. In our time, yes. So, when we consider the history of World War II, Så når vi kigger på 2. verdenskrigs historie, 1939 represents 2016, så repræsenterer 1939 2016, when World War II begins. når 2. verdenskrig begynder. 1941, 2019. 2019 repræsenterer 1941. In this history between these two dates, I denne historie mellem disse to datoer, we can understand that the King of the North forstår vi, at Nordens konge, plus the King of the South sammen med, eller plus Sydens konge, are in an alliance. er i en alliance. So before war on the Eastern Front begins, Som altså er før krigen på Østfronten begynder. before they go into battle, Før de går i krig, our two kingdoms are first in an alliance. er de to riger først i en alliance, This is typified in the history of World War II som det typificeres i 2. verdenskrigs historie, and also in the history of Pyrrhus. samt i Pyrrhus historie. I'm hoping that considering these histories Jeg håber, at når vi kigger på de her historier og tænker in over dem, application og den anvendelse, makes der er, us consider what these things look like at det så får os til at tænke på, hvordan de her ting ser ud in our time. i vores tid. Because if we take the applications into our time, Og hvis vi tager anvendelserne i vores tid, World War II has been raging for 3 years. så har 2. verdenskrig allerede været i gang i 3 år. We won't discuss the revolutions now, Vi vil ikke diskutere revolutionerne nu, but if you study the revolutions, men hvis man studerer revolutionerne, when does the French Revolution begin? hvornår begynder den franske revolution så? Primary application. Før vores anvendelse. French Revolution began at 9/11 Den franske revolution and it begyndte will 11. end september, at Raffia. og den vil begynde ved Rafia, hvis vi betragter 9/11 to 2019. 11. september til We're 2019. in 2019. Vi er allerede i 2019. French Revolution has been raging for 18 years. Den franske revolution har på den måde været i gang i 18 år allerede.
We've seen our new mode of warfare twice. Vi har 2 gange set den nye form for krigsførelse. 2 of the 4 battles that we've been predicting are past. 2 af de krige, som vi har forudsagt allerede fortid. If we want to talk about the history of the Holocaust Hvis vi snakker om historien om and holocaust persecution, og we're well forfølgelserne, into that already. er vi allerede et godt stykke inde i den historie. If we want to consider civil war, Vi vil gerne tænke over borgerkrig, started 18 years ago. som også startede 18 år siden på den måde. My point I'm making, Den pointe, jeg gerne vil fremme, when er, we project into the future, at når vi projicerer ind i we're fremtiden, tending to make the same mistakes. så tenderer vi til at lave de samme We're fejl. still expecting a hot war. Vi forventer stadigvæk en varm krig. We're still saying, even though we've had civil war for 18 years, Vi siger stadig, at på trods af, at vi har haft borgerkrig i 18 år, that there's about to be a draft at der skal til at være et udkald til hæren and a violent civil war. og en voldelig borgerkrig, Bringing people into the military by force. Recrutamento e logo então and then after the draft uma guerra civil violenta. Obrigado. We need to consider our predictions vi har brug for at overveje vores forudsigelser, because we can see already og vi kan allerede se, the primary application of the French Revolution at når vi kigger på anvendelsen af den franske revolution, shows that it's been going for 18 years viser den, at den har været i gang i 18 år, and completes in about 8 months. So how we understand these histories and these battles så måden vi forstår de her historier og slag på, needs to be refined. er nødt til at blive raffineret. Otherwise, we'll end up expecting, Ellers ender vi med at forvente, and then when we don't see what we're expecting, og når vi så ikke kommer til at se det, som vi har forventet, we'll be shaken så vil vi blive rystet, because we're expecting something big fordi vi forventer noget rigtig stort, and not realizing the subtle steps that have been taken og jeg anser ikke de subtile skridt, som bliver taget, skjulte over skridt, the last 30 years. gennem de sidste 13 år. So when we consider this history, Så når vi kigger på den historie, we have 4 battles. så har vi 4 slag eller The krige. first one is the Battle of Ipsos. Den første er slaget ved Ipsos. This is where the king of the north and the king of the south Det er, hvor Nordens og Sydens konge are in an alliance. er en alliance. They're friends. De er venner. At the Battle of Heraclea, I slaget ved Heraklea, this relationship is turned sour. så vender det her forhold sig om. They have a smaller battle De har en mindre kamp her, and then make peace. og laver så fred, The stifter Battle fred of bagefter. Asculum, I slaget ved Asculum war begins. begynder krigen. They turn on each other, De vender sig mod hinanden, and it's war between the north and the south. og det er krig mellem Norden og Syden. When we began to discuss 2016, Da vi begyndte at diskutere 2016, this was a couple of nights ago, det var nogle aftener siden, I became aware that some of us were not familiar blev jeg bekendt med, at nogle af os ikke er bekendte med, of the history of 2012 to 2014. at historien fra 2012 til 2014, And I didn't want to go straight into 2016 og jeg vil ikke gå direkte til historien om without 2016, first connecting our waymarks. uden først at forbinde vores vejmærker. So if we can understand the progression of our history, Så hvis vi kan forstå vores historisk progression, then we can understand what these battles look like. så kan vi forstå, hvad disse slag ser ud som. So to understand how 2016 was fought, Så for at forstå, hvordan 2016 kom til, we went Og blev back to kæmpet. 1989. så gik vi tilbage til 1989. And we began to see what was developing in our reform line. Vi begyndte at se, hvad der blev udviklet i vores reformlinje. And what developed over this 2-year period Hvad der udviklede sig i den her 2-årige periode, was the World Wide Web. var The World Wide Web. It's invented in 89,
Det opfindes i 1989, and then it is developed in 90, så er det udviklet i 1990, and it's released in 91. og det udgives i 1991. So we have the development of the World Wide Web. Så vi har The World Wide Webs udvikling. In 1996 we had Google, I 1996 har vi Google, the search engine. We had news begin to go online. vi har nyhedsaviser, der begyndte at gå online, With Yahoo and Fox. Yahoo, News og Fox. I also marked Cryptome, Han markerede også Cryptome, which was the predecessor of WikiLeaks. hvilket var Wikileaks forgænger. We marked 9/11 Vi markerede 11. september and the Patriot Act, og The Patriot Act, the mass gathering of data, private information, masseindsamling af data, privat information, by the US government. fra den amerikanske regering. And then we marked 2012. Så markerede vi 2012. First we marked 2004. Først markerede vi 2004. We marked two names, Vi markerede 2 navne, James Comey James Comey and Robert Mueller. og Robert Mueller. And we saw them restrain the president. Og vi så dem begrænse præsidenten. Then we Og marked afholde ham. 2012 Så markerede vi 2012 to 2014. og 2014. We understand 2014 in our reform line is Sunday law. Vi forstår, at 2014 i vores reformlinje er søndagslov. To understand these years, For at forstå disse år, we paralleled the internal and the external. skal vi se parallelt på det interne og det eksterne. And we saw that we could understand the external Og vi så, at vi kunne forstå det eksterne by understanding the internal. ved at forstå det interne. If we understood the internal, Hvis vi forstod det interne, 2012 a message came out of Britain kom der et budskab ud fra Storbritannien into the United States, ind i USA, and til it was USA, rejected og det blev by the forkastet leadership. af ledelsen. 2013, 2013 it had two enemies. havde det 2 fjender. First of all, there was the leadership, Først og fremmest var der ledelsen, but then there was also enemies inside, men så var der også fjender indeni, interne opposing fjender, both the leadership and the message. som gik imod Particularly både want to ledelsen og mark path of the budskabet. just. Og det er her, hvor vi markerer Path of the Just. 2014 becomes Sunday law 2014 bliver en søndagslov, without without having either the leadership uden at man har ledelsen, or the vast majority of the movement then accepting. eller størstedelen af bevægelsen accepterer det. 2015, 2015, we see the person involved in this history, så ser vi dem involveret i denne historie. Elder Parminder, Ældre Parmenter begins to preach begynder at undervise and og then prædike. anointed. 2016. 2016, If we go to the external, så bliver han salvet. Vi går if til we det can see the eksterne, same pattern, så kan vi se det samme mønster. 2012, 2012, a company et firma, that began to be developed in 1989, der begyndte at blive udviklet i 1989. SCL, SCL comes from Britain kommer fra Storbritannien into the United States. ind i USA. It's rejected. Det bliver forkastet. Sunday laws are being opposed and fought against Søndagsloven bliver modsat sig og kæmpet imod by the leadership. af ledelsen. Obama Obama and the Democrats, og demokraterne, who are fighting against the Patriot Act. som kæmpede imod The Patriot Act. Then we talked about the internal enemy, Så vi også, at de interne fjender, Edward Snowden. Edward Snowden, In 2013, he began the biggest data leak i 2013 begyndte han den største data-offentliggørelse eller læk of private government information af private regeringsinformationer og dokumenter in known history. i nyere tid og i kendt historie. 2014,
2014 SCL SCL has become Cambridge Analytica, er nu blevet til Cambridge Analytica, and it begins to collect data from tens of millions of people. og det begynder nu at indsamle data for mange millioner It begins mennesker, using that personal information to write algorithms og de begynder at bruge den information til at skabe algoritmer with the purpose of overturning the government of the United States. med det formål at vælte They begin USA's testing regering. the American public De begynder at teste den på den amerikanske folk, to identify how they can be manipulated. for at finde ud af, hvordan de kan blive manipuleret. 2015, Donald Trump announces he's running for president. Trump annoncerer, at han går efter præsidentembedet. He announces his candidacy. Han annoncerer sit kandidatur. 2016, 2016 he's elected. bliver han valgt. So using the internal and the external, Så ved at bruge det eksterne og det we can interne, compare and contrast. kan vi sammenligne og kontrastere. We can identify that in 2014, Vi kan identificere i 2014 the Sunday law that we would expect to see, søndagsloven, som vi forventede at se, the breakdown of the US Constitution, nedbrydningen af den amerikanske grundlov, is not going to come from the government, vil ikke komme fra regeringen af, but it's going to come from outside the government, men den vil komme ude fra regeringen, from what becomes Donald Trump's campaign team. fra det, der bliver Donald Trumps kampagneteam eller hold. And it begins to give us some insights. Og det begynder at give os noget information og et indblik. If 2016 is going to be a battle, Hvis 2016 vil blive, then et what's going to slag. be used? hvad vil der så blive benyttet? What weapons are they going to fight with? Hvilke våben har de tænkt sig at kæmpe med? What will it look like? Hvordan vil det se ud? I would suggest it must be connected to the history before. Jeg vil foreslå, at det skal være forbundet til historien før Turn our waymarks 2016. into hooks. Hvis vi forvandler vores vejmærker til kroge eller nåleøjer Connect our thread. og forbinder vores tråd, And then we must understand så bliver vi nødt til at forstå, that the weapons used in 2016 at våbnene, der blev benyttet i 2016, are developed in the previous history. bliver udviklet i den foregående historie. And this is what we're calling an information war. Og det er det, som vi kalder en informationskrig. So if we were to consider 2016, Så hvis vi vil kigge på 2016, I want us to discuss the Battle of Ipsos, vil jeg gerne have, at vi diskuterer slaget ved Ipsos, as we've seen it in the history of Pyrrhus. som vi ser den i historien om Pyrrhus. Keeping in mind that all four of these battles Når man taler om de her 4 are slag, using the same mode of warfare. og at de benytter samme form for krigsførelse. If you were to turn to Daniel 8, verse 8, Hvis I vil bladre til Daniel kapitel 8, vers just to 8, remind us. Actually, turn to Daniel 11:4. gå i stedet til Daniel 11, kapitel vers 4. 11 verse 4. Kapitel 11, vers 4 i Daniels bog. If you could read that. Daniel 11, versículo 4. Daniel 11, vers 4. Og som han opstår, skal hans rige sønderbrydes og deles imod himlens 4 veje, og det skal ikke være for hans efterladte, ej heller et herredømme som hans herredømme, men hans rige skal oprykkes og blive andre end disse til del. It's describing here the breakdown of Alexander's empire. Det beskriver her nedbrydningen af Alexanders imperie. This king stands up, Den her konge står op, and opstår, when he stands up at the height of his power, og når denne konge opstår ved højdepunktet for hans magt, he dies. så dør han. And this kingdom is broken,
Og dette rige brydes into the four directions of the compass, ind i himlens fire veje, into the four winds of heaven. ind i himlens fire veje og So de fire Alexander the direktioner Great på dies et kompas. Så Alexander den Store, han dør in 323 BC. i 323 før Kristus. And then it describes his kingdom going from one whole piece Og så beskriver det, hvordan hans kongedom går fra et stort stykke, from one united empire into four. fra et forenet imperie til fire. And if we actually study that history, Og hvis vi faktisk går ind og studerer den historie, Alexander dies Alexander dør, and his empire is divided into many parts. og hans imperie fordeles i mange There's stykker og dozens of dele. generals that split that empire. Der er dussiner af generaler, som deler og splitter det imperie. And then over the course of 4 years, Og i løbet af 4 år, sorry, 4 battles, so løbet af 4 wars. og så i løbet af 4 slag, Over og the ikke course of 4 4 år, wars, i løbet af 4 krige, 22 years of history. som går en periode på 22 år. This one empire Det er det ene imperie, is divided into many parts, deles det ene imperie til mange dele, and then those many generals fight until only 4 remain. og alle de generaler kæmper sig i den periode, indtil der kun er 4 tilbage. So what Daniel has done Så det, som Daniel han har gjort, is take this year er, at han tager dette år and this year og dette år, and bring them together as if there's no history in between, og sidestiller dem, som var der ingen historie imellem de to datoer to og make a begivenheder, prophetic point. for at lave en profetisk pointe. This is 301 BC, Dette er 301 før Kristus, the Battle of Ipsos. slaget ved Ipsos, And it's here that you have 4 generals. og det er her, hvor man har 4 generaler. This is the cause, Det der er this is årsagen, the effect. det der er effekten. So Daniel Så Daniel has taken this extended history, har taget den her standardhistorie, cut out the middle, skåret midten ud, and just make it one point. og har bare gjort det til et punkt. It's 323 and 301. 323 og 301 før Kristus. Fall of the one horn, Han kalder det enhorn. rise of the four. Faldet på det enhorn og He's opstandelsen af de bringing 4. those points together. Han bringer de pointer og historier sammen. But we need to recognize the actual history. Men vi har brug for at anerkende den rigtige historie. For the third and fourth of these wars, For den tredje og fjerde krig i den her historie. for the third and fourth Diadochi War, For den tredje og fjerde diadokiske krig. the dynamic we have Er dynamikken, som vi is har, not dozens of generals, ikke at der er dussiner af generaler, but by the time it gets to the third, there's just 5. men til den tid, hvor vi kommer til den tredje krig, er der kun 5 generaler. Because it's here Fordi det er her, that we have our 4 famous generals, hvor vi har vores 4 berømte generaler. Cassander, Cassander, Lysimachus, Lysimachus, Seleucus, and Ptolemy. Seleucus og Ptolemy. All of these 4 Ptolemeus. generals Alle disse 4 are generaler combined in an alliance er gået sammen i en alliance to take down our 5th general, for at overvinde den 5. general. the most powerful general of Alexander's empire. Alexanders imperies mest So these kraftfulde two og combine in magtfulde an alliance, general. Så disse 4 forener sig i en alliance, and they're fighting Antigonus. og de kæmper imod Antigonus. He's so powerful Han er så magtfuld, that the united armies of all of these 4 generals can't defeat him. at disse 4 generalers forenede hære ikke kan overvinde ham. In the third Diadochi War, I den tredje diadokiske they krig come into an alliance indgår de i en and alliance try to defeat him, og forsøger at overvinde Antigonus. and that attempt fails. Og de fejler i det forsøg. It ends in a peace treaty. Det ender i en fredsaftale. That peace treaty is broken, Den fredsaftale brydes, and the fourth Diadochi War begins. og det udlyser den 4. diadokiske So krig. there's a struggle between our 4 generals Så der er en kamp mellem vores 4 generaler and this one powerful general, Antigonus. og denne ene magtfulde general.
He's also fighting alongside his son Demetrius. Han kæmper forresten også sammen med sin søn And Demetrius. Demetrius has an important ally. Og Demetrius har en vigtig allieret. He has a general Han har en general, who's also a king, som også er konge, Pyrrhus. Pyrrhus. And Pyrrhus Og Pyrrhus is the king of the south. er kongen af We'd Syden, already Sydens konge. established that in past history. Det har vi allerede etableret i tidligere historier. So this is the history of the Fourth Diadochi War. Så det der er historien om den fjerde diadokiske krig. And if you go back into the videos of the classes, Og hvis du går ind i undervisningens klasse i skolens you'll videoer, hopefully understand så vil du forhåbentlig why forstå, we're saying that Fourth Diadochi War ends at the Battle of Ipsos. hvorfor vi siger, at den fjerde diadokiske krig ender ved Ipsos. Ipsos. Marking 2016. Og at det markerer 2016. And I would like us to note Jeg vil gerne have, at vi noterer, that it's the Battle of Ipsos that verse 4 is speaking of. at det er slaget ved Ipsos, at Daniel beskriver i vers 4. It's in this battle that Antigonus is killed. Det er i dette slag, at Antigonus han bliver slået ihjel. And A.T. Jones says Og A.T. Jones siger, that this is when that division into four is fulfilled. at denne her opdeling i 4 bliver opfyldt. Slaget ved Ipsos er i Daniel It's 11, at vers 4. Ipsos Det er ved Ipsos, that you'd only have the four generals. at man kun har disse 4 generaler, As Antigonus died, som efter at Antigonus han dør, he was defeated in this battle. han blev overvundet i denne kamp. If we can illustrate it, Hvis vi kunne illustrere det, you have Antigonus, har vi Antigonus, his son Demetrius, hans søn Demetrius, fighting against an alliance der kæmper imod en alliance, of Cassander, Cassander, Lysimachus, Lysimachus, Seleucus, Seleucus and Ptolemy og Ptolemy, for the course of the Fourth Diadochi War. som slutter ved den fjerde In the middle diadokiske of krig. this war, I midten af denne krig Demetrius goes into an alliance with Pyrrhus, indgår Demetrius en alliance med Pyrrhus, the king of the south. Sydens konge. They finally meet at Ipsos, De mødes endeligt ved Ipsos the battlefield. og kæmper Ptolemy der. hears word that the battle has been lost. Ptolemy hører, at slaget er blevet tabt, It's incorrect, it hadn't even been fought yet. og det er endda før krigen overhovedet er blevet udkæmpet. So he flees and goes home, Så han flygter og tager hjem, leaving only 3 of our generals in an alliance to fight Antigonus. og efterlader derved kun vores 3 generaler til at kæmpe imod Antigonus. So by the time it comes to the Battle of Ipsos, Så til tiden, hvor det kommer til slaget ved Ipsos, there are 3 allies er der 3 allierede against one common enemy, imod en fælles fjende, really fighting 2. i realiteten imod 2. Antigonus and Demetrius commanding separate armies. Antigonus og Demetrius kommanderer over for 2 forskellige hære. If you take this to the history of World War II, Hvis du tager dette til 2. verdenskrigs historie, you can understand Nazi Germany kan vi forstå Nazi-Tyskland on one side, på den ene side, fighting against the 3 allies, der kæmper imod de 3 allierede, which became the Allied forces. hvilket blev de allierede styrker. It began as the allies of Poland, France and Britain. Det begyndte som de allierede mellem Polen, Frankrig og So Storbritannien. this is also illustrating the beginning of World War II. Så det illustrerer også begyndelsen på 2. verdenskrig. Hitler against the 3 allies. Hitler imod de 3 allierede. The name Antigonus Navnet Antigonus has a couple of meanings. har flere forskellige betydninger. The one I want to illustrate, Den, som jeg gerne vil illustrere by a couple of meanings, ved forskellige I betydninger, mean it's made up of 2 words. mener jeg, at navnet består af 2 forskellige ord. The first word means like, Det første ord betyder ligesom, and the second word means ancestor. og det andet ord betyder
ancestral. forgangen, Istral. forfædre, undskyld. Ligesom forfædre, eller forfædre, like the ancestor. ligesom forfædren. So if you consider the history of Greece, Så hvis vi betragter Grækenlands historie in the verses of Daniel, i who is Daniels the vers, ancestor? hvem er forfædren? Så It only marks one king. der markeres kun én Greece konge. rises up Grækenland kommer op under one king, under én konge, Alexander. Alexander. So what Antigonus is compared to Så det, som Antigonus sammenlignes til, is Antigonus equals Alexander. er, at Antigonus han gøres lige med Alexander på denne måde. He's like Han er ligesom, or compared to eller sammenlignet til, med the ancestor. forfædren. And why would Antigonus be like the ancestor? Og hvorfor vil Antigonus være ligesom forfædren? What did Alexander do? Hvad gjorde Alexander? He was a powerful general. Han var en magtfuld general. He united the empire. Han forenede imperiet. So by his might, Så ved hans magt he defeated their enemies bekæmpede han deres fjender and raised Greece up og rejste Grækenland op into this powerful empire. til dette magtfulde imperie. Why would Daniel skip 22 years of history? Det, der var sket, var 22 år af historie. I'm suggesting Jeg foreslår, that he can skip these 22 years at man kan, because springe til de Antigonus was 22 år doing the over. same work that Alexander had done. for Antigonus han udførte det samme arbejde, som Alexander havde udført. The work to make Greece into an empire, Det arbejde for at gøre Grækenland til et imperium, what made Greece great, det som gjorde Grækenland mægtigt, was being done as much under Antigonus blev gjort. Arbejdet blev udført lige så meget under Antigonus, as it had been done under Alexander. som det var blevet udført under Alexander. There's no difference between the two men prophetically. Der er profetisk set ingen forskel på disse to mænd. Antigonus is just like his ancestor. Antigonus er lige som sin And forgænger that's a concept that Alexander. historians agree with. Og det er et koncept, som historikere er enige om. They say that when Antigonus died, De siger, at da Antigonus døde, the empire was forever split. var imperiet for evigt opdelt og It could splittet. never be united Det kunne aldrig nogensinde blive forenet igen. because Antigonus was holding Greece together. Fordi Antigonus han holdt Grækenland sammen. Out of those dozens of generals, Ud af alle de dussiner af generaler, he was the last one, så var han den aller sidste. really the only hope I virkeligheden det eneste håb of continuing Alexander's empire af om at fortsætte Alexanders imperie, as Alexander had envisaged it. som Alexander havde forestillet sig det. Ptolemy wanted his own empire, Ptolemaios ønskede sit eget stretching out imperium, of Egypt. som ville udgå fra Egypten af, Seleucus out of Babylon. Seleucus ud af Babylon. Cassander had all of Alexander's family killed. Kassander havde hele. None of these other generals would have united the empire. Ingen af disse andre generaler ville kunne have forenet So imperiet they i say when Grækenland. Antigonus died in this battle, Så man siger, at da Antigonus døde i denne kamp, dette slag, it was the end of any unity, hope of unity, så var det afslutningen på et hvert håb for enhed for Alexander's empire. for Alexanders imperie. And I would suggest Og jeg vil foreslå, that's why A.T. Jones can say, at det er derfor, at A.T. Jones kan sige, Daniel 11:4 at Daniel kapitel 11, vers or 4, 8:8 eller Daniel kapitel 8, isn't vers fully 8, fulfilled with the death of Alexander. ikke er fuldt ud opfyldet med Alexanders død. His empire is not broken up until 301. Hans kongerige er ikke fuldt ud In other words, it's not opbrudt broken inden up with the death of 301 Alexander. før Kristus. Med andre ord, det opbrydes ikke med døden af Alexanders død, But with the death of Antigonus, men med Antigonus død. because they're the same person.
For de er profetisk set den samme doing the person, same work. der udfører det samme arbejde. He's like his ancestor. Han er ligesom sin forfader. There's also another characteristic of Antigonus. Der er også et andet karakteristika vedrørende Antigonus. He's over 80 years of age, Han er over 80 år gammel, and in a battle previously, og i et tidligere slag he'd been blinded by an arrow. blev han blændet på det ene øje ved gennem en pil, eller en bueskytte, der skød So ham if you med. can follow the logic, Så hvis man kan følge logikken, how many good eyes is he born with? hvor mange gode øjne er han født med? How many good eyes? Two. Med 2 gode øjne. 2 eyes. 2 øjne. There's a battle long ago Der er et slag længe siden, where one eye is blinded, hvor det ene øje gøres blindt, which is why he was given a particular name, hvilket er grund til, at han fik et særligt navn. a long Greek word, Et langt græsk ord, but really known as Antigonus the One-Eyed. men egentlig kendt som Antigonus den enøjede. That was his full title. Det var hans fulde titel. Antigonus the One-Eyed General. Antigonus den enøjede general. So you have this individual Så man har dette individ, stands for an empire. der står for et imperie. He starts off with 2 eyes. Han begynder med 2 øjne. In a previous battle, one is blinded, I et tidligere slag blændes det ene, and when he dies at the Battle of Ipsos, og når han dør ved slaget ved Ipsos, he loses his other eye. så mister han det andet øje. Also fighting these 3 allies. Også kæmper de her 3 allierede, hans egen Is her, Demetrius his son? er Demetrius' søn, som også kæmper i den her kamp sammen med Demetrius has hans fader, An Antigonus. interesting name. Demetrius har også et interessant It navn. comes from the goddess Demeter, Det kommer fra guden Demeter på engelsk. who was the goddess of corn or grain, Hun var guden for korn eller afgrøder and harvest. og høstguden. Just write harvest. So there was this goddess of harvest Så der var denne høstgud and of grain, og who was korngud, believed to be active in the summer months. som menes at være aktiv i nogle måneder. So Demetrius carries with him Så Demetrius bærer rundt this på symbolism of harvest time. denne symbolisme om høsttiden. And these 2 men Og disse 2 mænd are fighting against the 3 allies. kæmper imod de 3 allierede. And this man Og denne mand is allied with a general, er allieret med en who's general, also the king of the south. som også er Sydens konge. So you have a union Så man har en union between the king of the north and the king of the south. mellem Nordens konge og Sydens konge. And I want us to note in this history, Jeg vil gerne have, at vi noterer denne historie, Pyrrhus is allied to Demetrius, at Pyrrhus er allieret til not Demetrius, Antigonus. og ikke med Pyrrhus Antigonus. fights as his general. Pyrrhus kæmper som Demetrius' general. Pyrrhus' sister married Demetrius. Pyrrhus' søster giftede sig med Demetrius. That is where the alliance lies. Det er der, hvor alliancen egentlig ligger. If we consider 2016, Hvis vi kigger på 2016, who was Hillary Clinton fighting? hvem kæmpede Hillary Clinton imod i dette år? Was she? What did she want? Hvad ville hun have? The presidency. Does Donald Trump have the presidency? Præsidentembedet. That she can take it off him. Har Donald Trump på det tidspunkt præsidentembedet, som hun kan tage fra ham? So the dynamic of 2016 Så 2016's dynamik is that Clinton and Trump are not fighting each other. handler om, at Clinton og Trump de ikke egentlig kæmper imod hinanden. Clinton does not want Trump Tower. Clinton vil ikke have Trump Tower.
She doesn't want his golf courses. Hun vil ikke have hans golfklubber She og doesn't want golfbaner. his jet. Hun vil ikke have hans fly, And he doesn't want her belongings either. og han vil heller ikke have hendes ejendel. In this application, I denne her they are anvendelse, not fighting each other. så kæmper de ikke imod hinanden. What did they want? Hvad vil de have? They wanted the three branches of the US government. De vil have de 3 forgreninger af USA's republik. When you consider the US government, Når man kigger på it has USA, three branches. har de består det af 3 dele. The first one you may be thinking of Den første, som I tænker på, is the presidency. er præsidentembedet. It's the executive branch. Det er den udøvende forgrening. The second is the legislative. Den anden er den lovgivende. And the third is the judicial. Den tredje er den lovgivende. Den anden er den lovgivende. Den tredje er den udøvende. Antigonus and Demetrius Vi har 2 generaler, Antigonus og Demetrius, fighting a common enemy, der kæmper imod en fælles fjende. taking down the three branches Der tager de 3 grene, eller dele ned, of the US government. af That's what USA's Clinton regering. wanted. That's what Trump wanted. Det er det, som Hillary ville, og She det, som didn't Trump want ville. Trump Tower. Hun ville ikke have Trump Tower. She wanted the US government. Hun ville gerne have USA's regering. So I'm suggesting Så jeg foreslår, that Antigonus represents Clinton. at Antigonus repræsenterer Clinton. And who does she represent? Og hvem repræsenterer hun? Antigonus and Alexander. Antigonus og Alexander. You have an alpha and an omega. Man har en alfa og en omega. Alpha, Alfa, Alexander. Alexander. And omega, Og omega, Antigonus. Alpha and Antigonus. omega. Alfa og omega. Clinton. Clinton, George Washington. George Washington. The people that created the United States Folket, som skabte USA. made the glorious land. Det, som gjorde det til det herlige land. Glorious. Herlige. Who wrote the Constitution. Som nedskrev Knew grundloven. what it meant. Vidste, hvad den handlede om. Typified Clinton. Typificerede Clinton. Typified Obama. Som typificerede Obama. Because they are like For de kunne ikke the lide. ancestor who made this Forfædrene. empire great in the first De place. mindede om forfædrene, som gjorde det imperium They're the stort til at same starte med. person. De er den samme person. You can Profetisk say set. George Washington, Man kan sige George Washington, Hillary Clinton, Hillary Clinton, Alexander, Antigonus, Alexander, Antigonus. because they're like their ancestors. For de er ligesom deres forfædre. You've had all of this history of the United States Man har hele den her historie i USA, om USA, and who these people represented, og det, som disse mennesker repræsenterede. what Donald Trump calls the swamp Det, som Donald Trump kalder for svampen, or the eller mosen, establishment, eller det, som with det the er etableret negative spin on those words, med negativ konnotation på de ord, actually represented repræsenterer i realiteten what made America great. det, som gjorde USA stort og godt George og mægtigt. Washington, George Washington, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Those people represent Clinton and Obama. De personer repræsenterer Clinton og Obama, And the next 200 plus years og de næste 200 plus år of the United States. af USA. There was one problem with this empire. Der var et problem med dette imperie. By the time we get to this state in history, Til den tid, hvor vi kommer til dette punkt i historien, 2016, 2016, this empire was born with two what? dette imperie i USA blev født med 2 hvad? Horns. It's a Horn. lamb-like beast. Det er et dyr, der It ligner starts off med with two et lam horns. fra åbenbaringen. One Det begynder was med 2 horn. Det ene blev When? knækket eller nedbrudt. Hvornår? 1844. 1844. The Protestant horn is broken Det protestantiske horn nedbrydes og in knækkes 1844. i 1844. I'm not going to draw horns. Jeg vil ikke tegne horn. I'm going to draw eyes. Jeg vil tegne øjne. This is the Protestant eye.
Det der er det protestantiske øje. and it was blinded Og det blev blændet ficou cego, in 1844. i 1844. But there's one eye left. mas Så man har et øje tilbage. One eye Et øje, that's represented by Clinton der repræsenteres af Clinton and Obama. og Obama. This is the Republican horn. Det er det republikanske horn. He may be over 80 years of age, Det er måske over 18 år gammel. 80 anos de idade. but when he goes into this battle, Men når han går ind, han er måske over he's 80 år fighting for his gammel. life Men når han går ind i denne kamp om Antigone, så kæmper han with for full sit liv strength. med fuld styrke. I'm not going to suggest Jeg vil ikke foreslå, that he came into this battle at han gik ind i dette slag with one barely working eye. med et svagt virkende øje. It was working just fine. Det virkede helt fint, But he dies. men han dør. This is broken. Det nedbrydes, When ødelægges. did the Republican horn of the United States end? Hvornår sluttede det USA's republikanske horn? Chifre republicano dos Estados Unidos. When was it broken? Hvornår blev det ødelagt? 2016, 2016 the fall of Clinton. med Clintons fald. A queda de Clinton. The last hope of uniting the United States Det sidste håb Esperança de med reunir at forene Estados USA and carrying it on as the Republican power. og fortsætte det som en republikansk magt. I'm going to emphasize Republican. Vi vil gerne sætte fokus på Some people want to republikansk. say she was socialist, Nogle mennesker vil gerne sige, at hun er socialist. and I would like them to take their opinions Jeg vil gerne have, at de tager deres meninger Gassem essa opinião deles. to prophecy, og sammenligner med profetien, Gassem isso à hvad profecia. profetien because siger. prophecy has a problem Fordi A profecia tem problema profetien har et with their problem med interpretation. deres fortolkelse. She Fortolkning. represents republicanism, Hun repræsenterer republikanisme, republicanismo, not socialism. ikke socialisme. We use the concepts of two eyes. Vi benytter konceptet om to øjne. One eye had fallen Et øje var faldet, or been blinded var blevet blændet o cego, many years before. mange år forinden. 1844, 1844. the Protestant horn is broken. Det protestantiske horn nedbrydes. There's one horn left. Der er et horn tilbage. It's carried forward by Antigonus. Det fortsættes af Antigonus. ele é continuado com Antígono. In this battle, he is killed. I dette slag dræbes han. 2016, 2016. the election of Donald Trump. Nas eleições Valget de Donald Trump. om That Donald Trump. Republican horn was broken. Her blev det republikanske horn nedbrudt. The United States was raised up with a constitution. USA blev skabt med en grundlov. Uma constituição. It was raised up as the glorious land. Det blev bygget som det herlige land, konstrueret som det herlige land. Why was it glorious? Hvorfor var det herligt? Gloriosa. Because of the two horns. På grund af det to horn. It's these two horns that made America glorious. Det er disse to horn, som gjorde USA storslået og And that herligt. glory E essa glória, Og den is herlighed represented ela é repræsenteres ved, by Obama and Clinton. repræsenteres på den måde ved Obama og One thing I Clinton. want to do in the next couple of classes, Det, som vi gerne vil gøre i de næste par klasser, aulas. I want us to think about the Constitution, jeg vil gerne have, at vi tænker om grundloven. Pedaço mostrar a Constituição. what the United States was designed to be. Det, som Para hvad que foi USA var designada designet til at være. Because for many of us, Porque para muitos de nós, what I'm saying right now Og det, som jeg siger lige nu, agora, is extremely controversial, er ekstremt kontroversielt. borderline offensive. For nogen endda meget beirando a hårdt at høre, og ofensiva, And como insulto. if we connect our threads hvis vi forbinder vores tråd, O nosso fio, and we see 2014, og vi ser 2014, e 14, 2016, 2016, for nogle er det offensivt, og vi ser 2018, 2019, samt 2019, many waymarks in between, mange vejmærker imellem dem, but we'll head to Sunday law. men vi går til søndagsloven. indo para o decreto dominical. What do we have to do to our waymarks? Hvad er det, som vi skal gøre med vores vejmærker? Connect a thread. Vi skal forbinde dem med en tråd. 2014 is Sunday law for the priests. 2000 er søndagsloven for præsterne. Don't be confused, this is Sunday law for the priests. Vær ikke forvirret, det der er søndagsloven for præsterne.
Sunday law for the priests is Søndagsloven 2014. for præsterne. Decreto Nicao para os sacerdotes. I'm taking this to the Sunday law of the 144,000. Og det tager os til de 144.000 søndagslov. If we connect our threads, Hvis vi forbinder vores tråd, where did the Sunday law come in 2014? hvor var søndagsloven i 2014? Where did it come from? Hvor kom den fra? It came from the Republican Party. Den kom fra det republikanske parti. It came from Donald Trump, Det kom fra Donald Trump, Steve Bannon, Steve Bannon, apostate Protestantism. frafalden Because protestantisme. Obama was defending the Constitution. Men Obama, han beskyttede grundloven. 2016, 2016, Republican horn is broken. det republikanske horn knækkes. It's broken when Donald Trump is elected. Det knækkes eller nedbrydes, når Trump han vælges som præsident. We will discuss 2018. Vi vil diskutere 2018. All I'm going to say for now Alt det, som jeg vil sige nu, is that his role as a dictator is established in 2018. det er, at hans rolle, Trumps rolle som diktator, etableres i 2018. 2019, we have our close of probation. 2019 lukker vores nådetid. The Battle of Raphia. Ved slaget om Raphia. We have Panium and Sunday law. Vi har efterfølgende Panium og søndagsloven. We've gotten 5 years Vi har haft 5 år. after our Sunday law Vi er 5 år inden efter vores søndagslov. to the early months of 2019. I de tidlige måneder af 2019. And who Donald Trump is Og den, som Donald Trump is well er established. meget It should etableret. be established by now. Det burde være etableret nu. My concerns. Min bekymring er, If we go through 2014, vi går igennem 2014, we go through 15 and 16 vi går igennem 2016 og 18 with the wrong idea of what's happening in the United States, med en forvrænget og forkert idé om det, som der sker i USA, Acontecendo nos Estados Unidos. of where this breakdown is coming from, om hvor det nedbrud, det kommer fra, Essa queda. with misconceptions about what the Constitution was there for. med misforståelse om, hvad grundloven var til for. Errôneos sobre o propósito da Constituição. Many people are saying that these two people are the same, Mange folk siger, at disse to mennesker er den samme, Mesma pessoa. that Clinton and Trump at Clinton og Trump are equally bad. er lige så slemme begge to. Maneira. They don't get any of that from prophecy. De får ikke noget af det fra Eles não profetier. podem derivar da profecia. They get those ideas De får de idéer from living in the United States for at leve i de Nos Estados Unidos, forenede for 30, amerikanske 40, stater 50, 60 years for 30, 40, 50, 60 år, and turning into news channels og de vender sig mod nyhedskanaler, noticias, that speak on behalf of apostate der Protestantism taler på den frafaldende protestantismes veje, ou fala em nome do protestantismo caído. and forgetting what the Constitution was created for. og glemmer, hvad grundloven blev konstrueret for. A Constituição. And if we think the Constitution Se nós Og hvis vi buscarmos tænker, a at grundloven Constituição, is there to prevent taxes, er der for at forhindre beskattelser, existe para prevent, taxes, prevenir impostos, okay? or gay marriage, eller O homoseksuelt ægteskab, not only is our idea of the Constitution warped, så er ikke kun vores idé om grundloven forvrænget. I would say it's completely and totally wrong. Jeg vil sige, at den er fuldstændig og totalt forkert. Errada. And I don't think we're going to get closer to Panium and Sunday law E não Og jeg acho tror ikke, que vi kommer vamos tættere på chegar Panium og mais søndagsloven perto de Panamis, Decreto Nicao, with anything major happening com med noget qualquer stort, der sker, coisa maior, grande acontecendo, that suddenly corrects our understanding, que de repente som lige vai pludselig vil corrigir rette op på vores nossa forståelse af tingene. which means with a few months until the close of our probation, Hvilket betyder, at med få måneder tilbage til vores nådetids ophør, da porta da graça, we need to be serious about this and question it for ourselves. nós har vi precisamos brug for at være seriøse og sætte spørgsmålstegn ved os selv. questionar a nós mesmos. If this was the line of the 144,000 Hvis dette var de 144.000's linje, and we said 1989, og vi sagde 1989, 9/11, 11. september, De setembro, Sunday law, søndagsloven, Decreto Dominical, loud cry, det høje råb, Daniel 12:1. Daniel kapitel 12, vers 1, And we said there are people nós dizemos que há og vi sagde, here
at der er folk her, who not only didn't understand their Sunday law, ikke kun forstod de ikke deres søndagslov, they'd failed it. de fejlede den. And then we get to 2016, Og så kommer vi til 2016, development of the loud cry and failed it. det høje råds udvikling, og de fejlede det. Loud cry, Det høje råb, aren't sure what it says. jeg er ikke sikker på, hvad de siger. This point here, Dette punkt her, don't know what the Constitution means. de ved ikke, hvad grundloven betyder. So I have a completely wrong idea of the last history Så de har en komplet forkert historie af den sidste historie, from Sunday law forward. fra søndagsloven frem. Then when we get to a few months before Daniel 12:1, Så når vi kommer til nogle få måneder før Daniel 12:1, we'd be concerned about those people. så er vi bekymrede om de mennesker. Yet like a conveyor belt, For ligesom et fabriksbånd, we're slowly moving Como uma esteira, nós estamos avançando lentamente. towards our close of probation, vi bevæger os langsomt hen mod vores nådetids ophør, and many of us are asleep to our danger. og mange af os kan ikke se, hvilken fare vi står i. In 2016, there's two sides. 2016 er der to sider. Two sides. One To is sider. good, Den ene er god, one is bad. den anden er dårlig. They are not both equally bad. De er ikke begge to lige så dårlige. This is not fascism versus communism. Dette er ikke fascisme mod kommunisme. This is Britain Dette er Storbritannien versus Nazi Germany. mod nazistiske Tyskland. This is Clinton Det er Clinton versus Donald Trump. mod Donald Trump. This is the Republican horn Dette er det republikanske horn versus a dictatorship. mod et diktatorstyre. And yet that horn was broken. Og det horn knækkes. Clinton was killed. Clinton blev slået ihjel. Donald Trump won, Donald Trump vandt became president. og blev præsident. That horn fell. Det horn, det faldt. The eye was blinded. Øjet blev blændet. So in this battle, this history, Så i dette slag, denne historie, you see these three allies. ser man de tre allierede. They win against Antigonus. De vinder over Antigonus. He is killed. Han slås ihjel. And what do they use to defeat him? Og hvad brugte de for at overvinde ham? Elephants. Elefanter. 500 war elephants. 500 krigselefanter. Elephants decided this battle. Elefanter afgjorde denne krig. Que decidiram a batalha. They were a new mode of warfare. Det var en ny form for krigsførelse. If we consider the alpha and the omega, Vi betragtede alfa og omega. the way the United States began, Den måde, som USA begyndte på. Os Estados Unidos começaram, the men that drafted this constitution, De mænd, som nedskrev grundloven. criaram essa Constituição. when Antigonus died, Når Antigonus han døde, Não morreu. he was continuing the same work they were, Ele fortsatte han samme arbejde, som de gjorde. he was continuing the same work. when he died, he was continuing. Before he died, Antes Før han de døde, Antígono ikke efter morrer, han døde. ele estava continuando a mesma obra que ele estava fazendo. he was doing the same work they had done, Før han døde, så gør han det samme arbejde, som de gjorde, which was uphold the Constitution. for at opretholde grundloven. A Constituição. This is one application of Ipsos. Det er en anvendelse af Ipsos. I want Ipsos. to make one statement. Jeg vil gerne komme med en udtalelse. When we come to some of these histories, Når vi kommer til nogle af de her and there's historier, some things that are confusing or hard to understand, er der nogle ting, som er forvirrende eller svære at forstå. De se entender, one thing that we keep discovering Er en ting, som vi bliver ved med at opdage, vamos descobrindo is that there's more than one layer det er, at der er mere end et lag camada, or level. eller niveau. What we've done is take Ipsos Det, som vi har gjort, er at tage Ipsos 301 BC 301 før Kristus anticristo. and create a story og skabe en historie of Antigonus, om Antigonus, Demetrius, Demetrius and Pyrrhus.
og Pyrrhos, fighting against three allies. som kæmper imod 3 allierede. We understand that this is civil war. Vi forstår, at dette er borgerkrig. It's all Alexander's empire. Det foregår alt i Alexanders imperie. And these two people, Og disse 2 folk, Clinton and Trump, Clinton og Trump, are not fighting each other. kæmper ikke imod hinanden. What they both want to defeat Det, som de begge 2 gerne vil overvinde, is the three allies, er de 3 allierede. the three levels of the US government. USA's regering 3 lag, den udøvende, den lovgivende og den dømmende magt. The problem that people have with the story that has just been given Det problem, som folk har med den historie, som bliver givet, is that when you come to the death of Antigonus, det er, at når vi kommer til Antigones død, their problem deres problem, is that it is these three allies that win this battle. at det er disse 3 allierede, der vinder slaget. These 500 elephants Disse 500 elefanter split the army. splitter hæren ad. They're driven between Antigonus De føres ind mellem and his Antigonus army. og hans hær. They isolate him De isolerer ham, until he can be killed. indtil han kan blive slået ihjel. So it's these elephants that decide the victor of Ipsos. Så det ser ud til, at elefanter afgør slaget ved Ipsos. And the problems that people are having Og de problemer, som folk de is that har, when you take it to 2016, det er, at når man tager det til 2016, they're saying that these 500 elephants så siger de, at de her 500 elefanter would suggest vil foreslå, eller vil hentyde, that Clinton was killed or destroyed at Clinton blev ødelagt eller destrueret by the US government. af den amerikanske regering, And it's them that had this new mode of warfare. og at det er dem, som havde den her nye form for krigsførelse. One thing I want to suggest En ting, jeg gerne vil is that foreslå, when we come into these histories, det er, at når vi kommer til de her historier, they can have more than one level or layer, så kan de have mere end et lag eller niveau, more than one perspective. mere end et perspektiv. This is the first perspective. Det der er det første perspektiv. In this perspective, I dette perspektiv, who's the king of the north and the king of the south? hvem er Nordens konge, og hvem er Sydens konge? If you were to follow the videos that showed the history of Pyrrhus, Hvis man skulle følge de videoer, som viser Pyrrhus historie, the king of the north is typified by Demetrius, så typificeres Nordens konge af Demetrius, and the king of the south by og Pyrrhus. Sydens konge af Pyrrhus. This is the first perspective. Det der er det første perspektiv. So we'll close in a prayer, Så vi vil lukke med en bøn, and when we come back, og når vi kommer tilbage, I want us to consider another perspective vi vil gerne have, at vi kigger på et andet perspektiv, that's also going to explain 2016, der også vil forklare 2016, the same waymark, det samme from a vejmærke, different angle. fra en anden vinkel af. If you would kneel with me in prayer. Hvis I vil knæle med mig i bøn. Dear Father in heaven, Kære far i himlen, thank you, Lord, for our blessings. tak Herre for vores velsignelser. Thank you for history, Tak for historie, that you do not leave us ignorant, at du ikke efterlader os uvidende to be afraid, for at være bange, or to just wonder what is happening. og blot skulle tænke på, hvad der er, der sker. I pray that we'll be willing to know, Vi beder om, at vi vil være villige til at lære, no matter how much that information hurts us. lige meget hvor meget den information må gøre ondt på os, It makes us realize where we've been wrong. og for at se ind til, hvor vi er på vej hen, og hvor vi er. May we correct our mistakes Må vi rette vores fejl, before the close of probation. før nådetidens ophør. We pray this in Jesus' name. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen. Amen.